Venez. تاخدها ولا كلها؟ باسكال Eh, طبعا. Allez, partons. Allons-y. Venez. اوكي. حلوة. واو ايه. تمام. بلاش تشبهه، انا ببلش اشبه البرسوناج برتاح. ايه عم نبلش. بحس انه الصوت لإله بطل لإلي. 4-0. هيدي غلط الجملة، هلا مزبطها. انا ديجا؟ وي. يلا. بس يعلى شوي. منيحة؟ هون عم يخطب فيهم. طيب. يعلى شوي. بس خليني شيلي هاي الافيه العالية. بنظبط الجملة قبل ما نقولها؟ ايه مش او تريزور، لا فينيراسيون دي تريزور. انا ما بعرف ليه بحسها على l'héritage de nos ancêtres. Le respect de l'héritage. La vénération de. Et la vénération de quelqu'un, pas à quelqu'un. اذا بدك اسمع شيء بالعربي. Vénérer quelqu'un. ايه. لا أنا عم شوف الفرنساوي إذا عم بقراها. Le respect et la vénération de l'héritage des ancêtres. De nos ancêtres. De l'héritage de nos ancêtres. افتكر héritage. Et حلو héritage. Le respect et la vénération de l'héritage de nos ancêtres. Salut un peu. طيب لحظة بس هون ما فهمنا ليش عم بيقولها وشو قولها. ما منشان هيك انا كان بدي اقول لك نسمعها. طيب خلينا نسمع لك كان شو عم بيصير مع مين هو. هلا الريتويال هو انه بيرفعوا les enfants للعالي envers les ancêtres par respect et en vénération de l'héritage. دونك كأنه بالريتوال. كأنه مشان هيك. هيك هي شوي ما بعرف اوكي. خلينا بس نشوفها إيه. حتى تفهم. Nous devons élever nos enfants à être comme leurs ancêtres. كلها مثل صلاة بكنيسة أو شيء بس هيك. بحس إنه ريتوال. en respect. يعني هلا بس شوف انت وقلي par respect او شيء هيك. ايه احتراما معروفة هيدي بدنا نلاقيها. par respect. Par respect et vénération. Par respect Et en vénération. Yama et par vénération. Et en vénération. Et en vénération. Par respect et en vénération de l'héritage. ايه أحلى. يلا من أول وحدة. اوكي وهون مش nous devons elles vont. بعدين لنوصل فإذن جمل معصبين. élevons nos enfants. envers les ancêtres. مش à être أكيد à devenir لا مش envers غلط envers. مش عم يرفعوا صوبهم يعني. Et là élevons nos enfants vers leur ليش هو شو بيقول؟ شو عم بيقول بالعربي؟ يعلون لفوق. شو عم بيقول بالعربي؟ خلينا نرجع نسمع. سامعيني نربيها. لحظة كأجل هذه أول وحدة. بدنا الثانية. بعد مرة. لا هي تاني جملة. لا سامعينا؟ أنا عم شيل الصرخة. لا مش élevons مش عم نرفعهم. نربيهم. مزبوط. Donc éduquons nos enfants. وبدك بنغيرها. Attends un peu. يجب أن نربي أطفالنا. Et élevons les enfants. ليش élevons? On élève les enfants. Éduquons ça il est. Élevons nos enfants à la manière, à la façon. à l'imitation de nos ancêtres. مثلا ما بعرف عم جرب. Élevons nos enfants à l'image de leurs ancêtres. Imitation ça il est. Ok, à l'image de nos ancêtres. Et à l'image de leurs ancêtres. De nos ancêtres. De nos ou de leurs. Élevons nos enfants à l'image de leurs ancêtres. Ok. لا هو هي الأجداد يهمهم هيك. لا بس هيك أحلى. Nos enfants à l'image de leurs ancêtres. نلحق شو قايل بس عم نشوف. يعني نربطهم دغري هن بجدودهم. أكسان ولا مش مهم؟ لا مش مهم. أوكي. بس بتوفر علي هون بلاهم إذا مش مهم السؤال. بلاهم. ايه.
فاذا اياها ما نعمل اول وحده ها؟ ايه من اول وحده من يلا. باريسبي. Par respect et en vénération de l'héritage de nos ancêtres. هذا الطويلة خلينا نسمعها. بتطلع احلى بعد مره. طويلة. طويله شوي. بس انجا وبدي ايه بدي اعملها باص اكثر. كان حسيت على ايه انا حسيتها شوي على إذا بدي ردها شوي بعد بتصير هو ماشي عم يحكي هو لك بقى. كثير هو ما هلا بنعمل نتفه صغيره. لا نعملها باص اكثر عم هيدا المشهد عملها. هيدا المشهد ايه يعني اكثر يعمل خلينا نجرب خلينا إيه. نجرب شيء خلينا نجرب. يلا عرفت لك هون صار ماشي. لا جرب غير شيء يلا. بعد بلش يحكي بس بتسرع. مجروح شوي صوتي. واو. Par respect et en vénération de l'héritage de nos ancêtres. هاي غير فيرسيون. ايه حلوه بس اركز هو قائد. فينيراسيون فينيراسيون. ايه ايه احسن بكثير شايف شو حلوه؟ مع الاكسبرسيون ايه. توني بأثر إذا هو ماشي. شو لا ماشي حاله. شو خلص. اوكي زبطت. طويلة شوي. Élevons nos enfants à leur pour image. qu'ils ressemblent à leurs ancêtres. Pour qu'ils ressemblent à leurs ancêtres. بتطلع بركي منيحة. pour qu'il leur ressemble. لا بنرجع نقول leurs ancêtres مهمة نربطها. أنا حاسة منيحة على ما يلا خليها نجربها يلا. À l'image de leurs ancêtres. يلا. Élevons nos enfants à l'image de leurs ancêtres. يعني فيك بس أنت شوي تسرع بالأداء مش بالضرورة تكون بطيء. سريع؟ لا ما رح سريع. ما تسرع لا ما كتير. بدي سريع. لا بدي. يلا. Élevons nos enfants à l'image de leurs ancêtres. fort et courageux معه. مشان هيك عم تقصر. معلش بعد الوقفة باخدها. Fort et courageux. تقطع. مسرحها. ايه يعني باخد بس نفس حلو إذا fort زيادة. et courageux. حلو إذا زيادة. ايه منيحة. Fort et courageux. بس فوق كوراجو ما تشد كتير على القاف لأنه بين. ريحها شو بدك؟ لا ما تريحها نفس نفخت. الشيء. ايه نفخ المايك بس. يلا ايه. Fort et courageux. اوكي. خلينا نشوفها. بتجنن. عظيمة. نو؟ معلومة معلومة. بتجنن يا. فينا نكفي لك اوف. هون خلينا ليش نو؟ شو نو؟ Non, faut mais entre eux. لا الثالث سطر نو. يا شيء Mais entre eux, il doit y avoir compassion et amour. Ou non, شو؟ Non, ولا غير non شيء؟ بعدين. بعدين اوكي. ايه وقفي لان لازم نشوف الترجمة. لحظة صغيرة. هيدي الأولى مش لحظة صغيرة. شو عندي؟ ما في نو. عليك خلينا نركز على أول جملة نظبطها بالفرنساوي. ساعدوني بليز. اوكي. ساميها ولا مش الحال؟ شو رح تحطي؟ Mais entre eux. qu'il y ait compassion et amour. لا بس انت شو عم تعملي هلا؟ ولا شيء. شو عم تعملي؟ أنا؟ شو اقتراحك؟ عم فكر اوكي. وعم أنا قول qu'il y بقول ait il ne compassion. doit y avoir que compassion et amour. اوكي مش il doit y avoir. Il ne doit y avoir que compassion et amour. Mais entre eux, ماشي. Mais entre eux, il ne doit y avoir que compassion et amour.
اوكي. يلا. اوكي. اذا بدك اياها اطول فينا نزيد كوتيسون انترو او شيء. هي طويلة الجملة حسيتيها. بس ما هي اوف فيفو. الاوف. اوكي. في وقفه بقى. عظيم. بدك وقفه بين اثنين ولا ما بيهمك؟ ما بهم. يلا. اذا بتقل الاداء تبعها وقف نقره صغيره. ايه مي انترو. ايوه شوف كيف بتعمل لها بانش لتفوت ترجع. Mais entre eux, il ne doit y avoir que compassion et amour. اوكي. شفتي هالوقفه شو بتعمل فيها؟ بتعقد. بتحس- نتركها ايه لانه اوف. كثير قريبة هاي الجملة على الجملة اللي قبلها. هلا توني فات شوي على هلا ما بالعربي في- كمان هيك فايت. ليكي ما عليه راح هيدا الشمال ولا من عندك؟ اوكي توني نو هي حتى بالعربي فايت ما بأثر. العربي فايت على رودي عم يقول لا لا لا. بعدها عندك ما في؟ هلا بنجرب. ليكي حبيبتي بدي اطلب وين؟ منك شغلة. وين؟ حطي الجملة اللي قبلها تبعيتي وهيدي. في اسمع. حدا بيحكي بين اثنين ولا انا بحكي مرتين ورا بعضهم؟ نو كلهم صوت مزبوطين. هدول إيه. الفيول لا اللي عم اعطيني الجملة اللي قبلها رح تشوفي انه الديستانس بين اثنين منا لوجيك. خليها ماشي بليز. يلا رح شيل لك العربي. ايه اذا بدك. هون صوت هيدا. شفتش كيف صارت زيت الجملة، يعني ما في وقفة بين اثنين. تقطع؟ ايه. اوكي. ماشي الحال. هي الميوزيك عاملة الفواصل. طيب اوكي كان بدها شوية. هو بده مي انتر خلي اعطيها اياها بعد مره حلوه اذا بيعملها بريحها عم بحس فيها هيك ما عندي مسافة. ما في مجال بقى. ما في. هي ما عندها مجال. ايه ببطل ما فينا. طيب اوكي. اوكي. انا ما بقول نو. مش انا بقول انا نو. مش لك انه هي بدها شوي صغيرة بعد امور فاتح سمه. نو هيدا مش انت. بلا هيدا انا. هيدا انت. ايه طبعا.